श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री जगन्नाथाय। जय जगन्नाथ। सांग माने, गुरु गुरुजन माने, भाई भौणी माने तथा श्रद्धेय सान सान पिला माने, मु ज्योत्स्ना आउ एक नुआ भिडियो सहित आपण मानक सामने उपस्थित हेली। गीता उपरे आउ गोटे श्लोक उपरे चर्चा करिया। आसंतु। जावदेत्ता निरीक्षेऽहं जोधुकामान् वस्थितान् कर्मया सहजद्रव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ବ୍ୟାପାରରେ ମୋତେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେହି ଯୁଦ୍ଧବେଳାସୀ ବିପକ୍ଷୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭଲ ରୂପରେ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ନ ନେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଠିଆ କରାନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା। ଯତ୍ସ୍ୟମାନାନ୍ ବୈକ୍ଷେହଂ ଜୟତତ୍ର ସମାଗତଃ धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे हृजुद्ध प्रिय चिकीर्षव। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधनर युद्धर हिताकांक्षी होई ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଏହି ସେନାରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭଲ କରି ଦେଖିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯିବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।